Norak, makanya main futsal, jangan di rumah aja. Emang gini bunyinya. Ternyata bunyinya kayak tikus ya. Kok tikus sih? Iya sumpah, bunyi tikus di rumah gua kayak gitu, Bang. Ada-ada aja lo ini Gus. Males bener gua di rumah, nggak pagi, nggak malam, ada acara berisik bener. Iya, sama gue juga, Gong. Nginep rumah lu aja sih Gus, ntar malam. Rumah gua. Ya udahlah boleh. Gila Gus, tikus gede bener lewat di loteng. Jangan kaget lah, Pit. Udah biasa